Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala ambal maslamo. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Annana dairatu sakinana. Alhamdulillah bi daira ambe alaka ba bele de kerefe. Sabu bi kuma yukuma badi kuma barakamandu. Sabu kadaka an kuye tile bi konondon ani konondon. Anya di Ibrahim Boubacar Keita ma kwa ka anyena ta Mali ani France cɛ a ko ko caman kɛla kɔnɔ mais bi an date an tɛ yan k'o bɛɛ fɔ an bɛ yan ka mun fɔ sabu n'i ye kuma fɔ ni diɲɛ bɛɛ y'a mɛn wajibi don i ka kɔntoranti kɛ mɔgɔw ye sabu adamaden n'i kumana ka ban nin b'i la jugu b'i la mɔgɔ ka kuma y'i ta ye tuma min a ma bɔ i da kɔnɔ nka n'a bɔra i da kɔnɔ ka ban a bɔra i taya la o la an bɛ kuma de an tɛ siran an ja tɛ tigɛ min ye ala ta ye an b'o de fɔ panparapa an tɛna na kuma k'an siran don maa ɲɛ dɛ an tɛna na kuma k'an maloyani don maa ma ayi ala ka diinɛ anw tɛ siran an tɛ malo a kuma na o la bi ye kalo tile 13 ye an ka silamɛ san muharamu tile 13 juma an ka bi juma kutuba daira kɔnɔ a bɛ bada de ka d'a kan tile 99 min n'an y'a di président ma ɲininkaliw cayala dɔw b'a la ka ɲininkali kɛ professeur k'a tɛmɛna dɔw yɛrɛ ko a ma tɛmɛ dɔw ko a sera k'o ma fɛn ye an bɛna a jaabi an balima silamɛw bi ye tile 91 o de filɛ bi kunu kun ye 90 an y'a to kelen ka d'a kan sabu wituru o de ka di an ye ala yɛrɛ ye kelen ye a bɛ kelen de fɛ tile 91 o ye bi ye a tɔ ye tile 8 de ye inshallah nka an bɛna mun fɔ jama ye tile 90 min n'an y'a di président ma a bɛ dɔw kɔnɔ de ko anw b'a fɛ ka coup d'état de kɛ ou bien k'an b'a fɛ ka président de gɛn ten ayi dɛ anw ye fɛn dɔ de fɔ ultimatum kɔrɔ ye di kuma dɔ de fɔla o ka kɛ yanni a cɛ an ko président ka a ɲɛna de ta France ni Mali cɛ a ɲɛna ta a fɔlen ni bi cɛ ko caman kɛra an ka sira t'o la i y'a faamu président yɛrɛ ye lamaga caman kɛ a sira yɔrɔ caman a ye kuma caman fɔ a ka ministre ye lamaga caman kɛ u ye kuma caman fɔ k'a yira olu bɛ malidenw de ta u y'o yira wa o m'o yira olu bɛ malidenw ta u y'a kɛwale caman kɛ kɔrɔn fɛ a kɛra Moti mara la a kɛra dugu caman a preuve n'a a seerew bɛ an bolo i y'a faamu wa o dama tɛ dɛ cidenw sera ne yɛrɛ ma an yɛrɛ ka maakɔrɔba b'o la ka kumaw lakala an ye i y'a faamu ka layiruw ta an ye k'a yira président dɔ wɛrɛ tɛ malidenw don a bɛ Mali de ta diyagoya a bɛ Mali ta mais ko an ka kɔlɔsi juru yoba an ka cɛkɔrɔbaw y'o fɔ an ɲɛna ko an ka kɔlɔsi juru yoba k'an ka taa dɔɔni ko an ye tile 99 min fɔ k'a ka surun ka tɛmɛ a ka surun ka tɛmɛ ko an ka sabali an ka kɔlɔsi juru yoba ne k'u ma n ko an bɛ se ka kɔlɔsi juru yoba mais an tɛ kɛlɛ dabila dɛ parce que faso ko don diina ko don jamana ko don an tɛ dɔrɔmɛ kelen kɔ an m'a f'u ka wari d'an ma an m'a f'u ka sanu d'an ma ne mago tɛ maa ka mobili la an mago t'u ka foyi la an ko jamana de an ko jamana de an ko kɔlɔsi juru yobali baasi tɛ an bɛ kɔlɔsi juru yoba tile 99 min n'an y'a fɔ n'ala jɛna n'a ye an bɛ yoba ka tɛmɛ o kan dɔɔni an tulo ma jɔnen don an bɛ lamɛnni na an bɛ jateminɛ na an ka madrasatu sakina cɛden n'a musodenw bɛ diɲɛ Mali fan bɛɛ kɔlɔsiliw bɛ jateliw bɛ ka kɛ Faransi ka ko ani an ka jamana ka ko fo an k'a dɔn ko Mali kɛra an ta de ye Mali ye anw de ta ye a bɛ to an taya la an tɛ siran an k'o ma an ka cɛkɔrɔbaw ma an ko an tɛ kɛlɛ bila dɛ mais an bɛ kɔlɔsi juru yoba i y'a faamu an bɛ kɔlɔsi juru yoba an tɛ kɛlɛ bila parce que an ka jamana fo a ka kɛ an ta de ye anw wuli man di nka n'an wulila an tɛ segin dɛ i y'a faamu mais le recul d'un mouton n'annonce pas la fin de la guerre mais sagajigi ka kɔfɛ bɔ o tɛ kɛlɛ banni yira dɛ an k'an bɛ bɔ kɔfɛ dɔɔni n'u ko tile 90 ka surun k'an k'u kɔnɔ k'u bɛ lamaga la u ye ko dɔw kɛ k'aw yira an na an y'u ye i y'a faamu donc an kɔni ye kɔlɔsi juru yoba parce que 91 o sera 99 bɛ na n'ala jɛna n'a ye o fana kumaw bɛ yen k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ma ban dɛ an ma kɛlɛ dabila dɛ
mais an ye 99 min fɔ i y'a faamu dɔ farala kan tile hakɛ min farala kan an tɛ fɛn fɔ fɔlɔ an b'an tulomajɔ ka jateminɛ kɛ ka kɔlɔsili kɛ n'an ye min ye hɛrɛ ko minnu ye a la alhamdulilayi an tɛ ala deli tɔɔrɔ la mais n'a ma kɛ an sago ye an bɛ wuli dɛ an y'a fɔ n'an bɛ wuli don min na tile tɛ bɔ i m'a jateminɛ kabini an ye kuma daminɛ sisan tile tunna wa kaba nɔgɔ nana wa a ma na wala sakina ko o ni ko wɛrɛ tɛ kelen dɛ wala an tɛ siran président ɲɛ an tɛ siran ministre ɲɛ an tɛ siran sɔrɔdasi ɲɛ an tɛ siran garde ɲɛ population fana an ka sira tɛ maa la commentaire sɛbɛn fo k'i yɛrɛ faga n'a y'i diya i k'an fo commentaire la an mago t'a la n'a y'i diya i k'an nɛni commentaire la an mago t'a la an t'an ta kɛla commentaire kama an m'an ta kɛla ala de kama bɛɛ ka ban an ala ka sɔn a banna maa ma dɔrɔmɛ kelen d'a ma k'an ka kɛlɛ in kɛ maa ma wari d'a ma k'an ka kɛlɛ in kɛ an y'a kɛ ala de kama o la an n'an balimakɛw bɛ yan Cheikh Mama Konta an ka boso karamɔgɔ Jikɔrɔni baara la alhamdulilayi a y'a kale k'a b'an kɔ baara in na n'an donna yɔrɔ o yɔrɔ a ko la ale b'a la f'a dan a fana donna ala de kama la an ka dɔgɔnɔ karamɔgɔ belebele Cheikh Sufi Sidi Babaji Sufi Mori Jikɔrɔni baara la a fana tɛ maa dogolen ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an nɔfɛ ko in na ne professeur bɛ se ka nɛgɛ ni wari ye parce que diɲɛ laban ko n'i kumana dɔrɔn est ce que karisa fana ma nɛgɛ parce que arabu b'a fɔ ten ko man laysa bi jamil la yara al wujuda jamila mɔgɔ o mɔgɔ ni e jogo man ɲi ko e ye wariden ye e bɛ bɛɛ de kɛ wariden ye ni mɔgɔw kumana dɔrɔn wari de dil'u ma u nɛgɛnna de ne bɛ se ka nɛgɛ ni wari ye mais Cheikh Mama Konta tɛ se ka nɛgɛ ni wari ye Cheikh Sufi Babaji a tɛ se ka nɛgɛ ni wari ye dɛ an ka madrasatu sakina cɛ belebelew caman b'a la Mukada Abubakar Sidiki Sisoko i y'a fɔ maître n'a ka cɛdenw ka taa se Cheikh Solomani Sanogow ma ani jamutɛnɛw ninnu si tɛ se ka nɛgɛ ni wari ye ala k'an ni saba bɛn o la an bɛ téléphone numéro di 00223 78 31 05 88 kɛlɛ ma ban dɛ kɔlɔsi de juru yobala dɔɔni tile 99 min n'an y'a di an y'a yoba o tɛ nka kɛlɛ ma ban an bɛ lamɛnni kɛ parce que i mana wuli k'i bɛ kɛlɛ kɛ cogo o cogo ni kɛlɛkɛɲɔgɔn n'u y'u ta fɔ u ye preuve dɔɔni yira i la i fana bɛ dɔɔni yiru la i bɛ accord dɔɔni k'u ye ni kɛlɛ banna kelen tɛ ala k'an ni saba bɛn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum salam